reset and power. Okay, zero, reset and power, again power. It is एक किधर بدل شوفها the volume سبي كده هو فوق تحت آخر تحت في recovery system fallback ده خد هذا بعدين press hold هذا power button press hold power button वो على طول سبي reset ثاني مرة شوف again ثاني واحد مرة reset power, zero reset power, again power. Then after recovery system from backup and press hold power button again only. Okay.